You lost all of it. किशोर मानिक्य की जय। बाबा करा हाँ सुना दूँगा আজ অবদানের ইতিহাসের দিন সম্বোধন দশমী দিনে হয়। আজকা কিছুতে সামান্য দেরিতে আজকা মিলন উৎসব হলো। দীর্ঘ স্বাধীনতার পর ৭২ বছর পরে ১৯১৯ সাল থেকে আমাদের যুবকরা শুরু করেছেন সম্বোধনের উৎসব। আজকে ২০২৩ 5টি বছর আজকে চলছে সম্বোধন। আগামী দিনেও দীর্ঘদিন থেকে যাবে এই উৎসবটা। আগে আমাদের 12 হালাম এবং জনজাতির গোষ্ঠী অষ্টমী, নবমী, দশমী দিন 3 দিন অনাবরত উৎসব উদ্দীপনার মাধ্যমে পূজা হতো। দশমী দিন সব 12 হালাম 19টা জনজাতি একত্রিত হয়ে যার যার তাদের উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়, জুমের কুমড়, বেগুন, তরকারি, অন্যান্য পশু পাখি, ময়না, টিয়া মহারাজের কাছে অর্পণ করা হতো। আজকে এই উৎসবটা এখনও চলছে। আজকে ৭২ বছর পর আজকে 5টি বছর অবদানটা চলেছে। আজকে প্রত্যেক জনজাতি গোষ্ঠী আমরা একত্রিত মিলন হচ্ছে মহারাজার মানিক্যকূটের। और हसन पूजन दिने हसन पूजन करे এই দিনেরই সিংহাসন পূজা হতো। সিংহাসন পূজা শেষ হলো, পূজা শেষ আজকে কি সিংহাসনে পূজা হতো, কিন্তু আজকে হতে পারছে না। একটু সময় আজকে হতে পারছে না, পারেনি। মৌসুম দফা लाइ थांजारावबो आगिबो हाबु बाग्रा जतन थांजाखाय मिलिमुं पान्दा होता मिलिरि बर'हरु निनि यांगो गाहाम तंगि निनि यांगो नुबो बाहायनायखौ लिरनि अ बाहेराव ताबु गुदा सलिखौ ताबु गुदा साजाखौ आबु साजा जे सिनि महाराजाबो जे हदानि अक्रारावनो नरनि जे ससाइटिनि जार जार फाइनाराव नराव गाहाम खोलंखायनो एलाकारो थांसा खालायलायो जे कोनो बायचार वालाय सौलायफोर नरावनो थामलायो नरावनो अबो खालायलाय दंलै सिनि महाराज তাবো বসাবো বনি বাগিনা মহারাজ যখন 2021 যখন হসবুদম বখলাইকা ফার্স্ট দিনে প্রজেক্ট কিছু মহারাজ বখলাই ফেব্রো ব সার্টিফিকেট রেখা এরিয়াং রন রেখা কলইন ব রেখা যত তো ফানন রেখা সার্টিফিকেট যে হদারং না নরাও গ্রামবাসীও থাঙ্গে তৈবুও থাঙ্গে নরাও কক সাবলাইয়ে নরাও থা তংলাইদি এনে বাপুরো ককসারো তাবো বখসারই দं তাবো বসিনি মহারাজ অনেক বখা মাইয়া কেনা তাবলাইদি बै তাবলাইদি নিজের বেরে নিজে থাংসা দংলাইদি তাবো বখসারই दं रियां दफानि कासकराय प्रेसरनि हयते बाबा हायरो दिनैनि हसन पूजन दिनै आगिलाय थांनि सालबा दिनैनि बाबा हायरो मा दंबाथाय बाबा नि पाय अब जे हसन पूजन तानसि खेमया बदेखेन आकेफुआ जे दैन्य कमानि सानसिन हसन पूजन खेबे जत दफानो रेंख्लायबे मालायलायबे दफा बाय दफा
খাসালাই মুং কেহা দফা মাইলাংলাই মনে কেহা পান্ডা ও পান্ডাও আবনো খসং বাসিনি 184 রাজানি পাইলে পাই দই নকমানি সাসিনখো হদারং মালাইরিবে মায়া মুং তাইখেবে না দেশ ন রক্ষা খেলাयो তিনি দেশ সেইনি ফাইকে त्रे राज्यों में देश आक्रमण करने पाएंगे संग हजारों न रेंगे ना बड़े हो सब बुझो ना संग चीनी राजा ना रखा खेलना बांधो संग बड़े के थंगलायो सालाय मुंगो तीनी ने जे हो सब बुझो जे महाराष्ट्र प्रदेश किसुनी जे इलेक्ट्रिक ते तीनी जे बुंरिं खाय मोबाइल अनेक काम तीनी दं थमु साब थमु दं थौला दं बसे तीनी जे 1952 সাল থেকে যখন গণতন্ত্র পলিটিকে ফায়াসিকে বড় রাজা কেবল সিনিয়ান্তা তিনি যে মহারাষ্ট্র কিছু তাও পর্যন্ত হদানো তৈরি সামুখে তমু অনেক পলিটিকি ন খাতমে পলিটিকি বিশ্বাস খেনায় তাও পর্যন্ত রাজা ব্রনি সিনিয়াকো বনি বাবু তিনি যে মিডিয়ার বুঝকাম যে ইন্টারভিউ মারিম आइनि सारा त्रिपुरा जे आइनि हदाराव आइनि जातिराव आइनि मासाराव जों ब्रेके देश रखा खेनाय चीनी राजानो जों ब्रेके रखा खेनाय ब्रह्म ब्रेके रिनाय जों बनो सहज साखेयो जों बसकांगो चीनी राजा बाय जों जे चीनी देश रखा खेनाय बा पानावना आइनि से मोसके बसे हारि ताखुराव नों पलिटिक्स जेबो खेदि चीनी हदा जों थांनानै ताबरे बो जे इन्टारभिउ रिथियाव नोराव जत जे তিনি হদারও সামেক না এরিয়াং সোসাইটিও কেলেঙ্কারি অনেক কেলেঙ্কারি তো কেহা সোসাইটিও ভাবব্রেকে কেবে কাজ কর দুইজন কা তুমি বা বনি বাবু অনেক ইয়াপ্রি থাঙাসেন বাবু বেলায় খকতই মানে সামফাই দङ থাঙা ইয়াপ্রি খেয়ান কঠিন ব্যাপারও দङ বনি বাউন আইনি ব্রু দফানো আমত্রভা কক সাইও যারা শিক্ষিত ব্রু যারা কর্মচারী গভর্নমেন্ট হিয়াও কাম খাই তোলে যত ওয়াইসৌলাদি যত বড় ব্রেকে থাঙা খেমেনা কিন্তু চিনি সংওয়া উংখলাই ফাইম চিনি দে পূর্বে কাজ কাও যত চিনি দফা যে 19 দফা ফাইনাই যত না কাজ করা যায় হানি না ফাইও বসে পামবা চিনি সোসাইটি আলাদা আলাদা ফাইও আবন হে তা 19 দফা তাও পলিটিক্যাল বা কে হা দফা পে চিনি 21টা দফা কাও তা বলে বর্তমান যে গভর্নমেন্টনি যে গণতন্ত্র সরকার আমবে বদে অনেক কঠিন ব্যাপার বলে যারা শিক্ষিত ব্রণ जों थामानि या प्रिबेके सेमायना आबो दुकियो फाइथयो आं इंटरव्यू रिमो आसु जानो दिनि मिडियारनो हामबाय প্রথমত সবাইকে নমস্কার আমাদের দার্লং সম্প্রদায় থেকে আমি কিছুটা দু একটা কথা বলতে চাই এই ঐতিহাসিক দিনে যে আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মহারাজের আমন্ত্রণে আমরা এসেছি এখানে একসাথে মিলিত হওয়া এবং এই ঐতিহাসিক দিনটাকে সংরক্ষণ করা এবং আমরা কমিউনিটি হিসাবে আমরা এখানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং ধন্যবাদ জানাই মহারাজকে বিশেষ করে আর আজকের দিনের এই আমাদের এই ট্রাইবেলের যে বিশেষ করে আমাদের যে রীতিনীতি প্রচলিত ছিল যেটা আমরা অনেকেই এই আধুনিক সমাজে আমরা ভুলে গেছি তো সেটাকে আমরা রিভাইভ করে আজকে আমরা সমবেত হয়ে আমরা এখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছি তো সেখান থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা একসাথে বিশেষ করে আমাদের ট্রাইবাল কমিউনিটি একসাথে চলতে পারবো বলে এখানে এসেই আমার মনে হচ্ছে সবাইকে ধন্যবাদ जों 2 तारिख नभेम्बर 2023 बिसिङाव जों कायसा जोंनि बबाग्रानि उद्योगे कायसा हजन बजन जों सामं पान्दा खालाय दंलायगो जोंथ' साइमानो अबकाथिनि सिसिटि जों हिस्ट्रिकेल नि कायसा सामं जों जतनो जोंनि दफाना दैयै जों बबाग्रा बिसा वाइसा ब माइचालायो हजन बजन खालायो अबन काथिनि लाइभ मो दंगो आपन तिनि जों अर जोंनि 19टा दफा नतै जोंनि अर हजन बजन नाय माइचालायनाय मालायनाय कक्सलायनाय तिनि जों लुखा जोंनि बबाग्रा जे कक्सामानि पुइला जाति हलो पार्टी जोंनि जाति जदिसि करागनि हांखाय चिन जाति थामथाय हांखाय पार्टी हायनि कमाय थानाय
যেকোনো পার্টি থাंनाय फैनाय अंनाय किन्तु जोंनि दफा जोंनि जाति अब पार्मानेन्ट अब कोनो दिनो पाइया आबनि बागै जों दिनै दफानो जों राग्रोनांगौ जों थानसारनांगौ दै जों दफा बै दफा जों कथालायनांगौ अबकाय दिनै फेल'शिप अबनि दिन दिनै बनि बाय आंबलाय कि दिनै बाहा तंथका दिनै बबाग्रा फाइ दंगो दिनै जों अबनो साइमानो जे दिनै बबाग्रा नेतृत्वे दिनै बर' रक तुरुक जों थानसाङै दंगो जों हामदा लाइमा फाइ दं दिनै बिसिंगो आबनो जों कायसा जों फनुक रिनाय जों सिङाव दिनै दफागो दिनै अक्रानो जों माने गोरै दंखा नमस्कार दिनै हिस्ट्रि न पालाय जायां दंगो आबनो बागै जों दिनै अबनो साइमानो दिनै दफागो जों दिनै आगोनि लाइबुमा आगोनि जामुं दंमोन जों मातु मा रोगनाय उन्नति बाखायनाय आबनि बागै दिनै दफारक लाइखौ दुरबलंगै दंखा जों साइमान गोजार माजार दिनै दफानि अखारावनो जों माने गोरै जों साबानो बेसेबां जों माने बा गिरि ओंखाय दिनै क्लाबनि प्रेसिडेन्ट क्लाब सेक्रेटारि पार्टीनि सेक्रेटारि निनि प्रधान अब हारिबा जों बेसेबां मानेव किन्तु अब तो ठीक न किन्तु फेबा दिनै दफागो जों दिनै अखारावनो जों दिनै हदा अक्रा दंगो कासको दंगो राय दंगो जों जतरनो मानना दरकार किन्तु कचारो जों साइमानो दिनै गोबां पलिटिकेल पार्टी आंबो मुंखलिया दिनै दफानो नष्ट खायना बागै दिनै जामुं नमुं लाइबुमानो सुखमाना बागै देस्ट्रय खायना बागै प्रसेस चालावखा आबनि बागै जों दिनै अबनो बामान संनाय जों दिनै लाइबुमानो जों मातै दुलनाय दिनै दफानो जों मा हामजांनाय दै दिनै सिटिनो जों राग माति सानाय अब बागै आं दिनै अबनो दिनै बेलाय दंथगो दिनै अ कायसा अब हजन बजन जे खायमानि आबनि बिसिंतै जों दैबो जों हामना लायनाय जों दैबो थानसा मारि फैलायनाय दै जों खरकसा जों रेसपेक्ट लायनाय दिनै आरो गोबां दफा दंगो चिकन कतर दंगो जतन जों तुइदुलै जों माथलायनाय आबनि कायसा दिन थानसानि मारि हामजाबोनो मारि बोरैबा आं दिनै बेलायखौ दंथका आं गोबां बरक मालायखा जेदागा आं 20 बोसोर सिगां मालाया 10 बोसोर सिगां मालाया आबार ना दिनै मालायखा बोरैबा बेलायखायनो दिनै कायसा दिन बेलाय हामथिनि बागै जों जतनो दफा जों थानसाखै दंलायनाय जों हामलाय दंलायनाय जों चेरि दंलायनाय जों खरस जों हामलाय दंलायनाय अबनो दिनै नाहरमोन अबनो हजन बदन बिसोरदै अबनो दिनै उद्देश्य लक्ष्य जों दिनै दफानो दुलनाय दिनै बबागारनि बिसिंतै आं खागागो जों अब सम्भब बुंनाय दिनै बिसि थानसांनायनि बागै दैबो जों दिनै दफा राग होननायनि बागै अबनो कायसा लाबो दफानि बर'रक फायनाय दं बर'क दैगांनि दं कमिटाबो प्रब्लेम दं नरक नायकलना खायदि आं नरनो हायनो हाय कयनाय नरक प्लिज अजागो सिनि हदा करारक बाक्सा सुबिमाय आंनि दंखा आबो गोजार माजारो माहाय ओंखा किन्तु फेबा जों ताबो तरक वानसो दंगो दिनै गोबां बुद्धिजीबि गोबां इन्टेलेक्चुअल ग्रुप जों सालाय दंगो जों कायसा दफानो मांनाय कायसा बुमुं मांनाय जोंनो डिवाइड एन्ड रुल फाइ दंगो आबनि बागै जों तरक जों वानसो दंगो जों गगन्ते जों दिन दफा रागानो जों थानसांनो आं खागाव जोंनो केबो पाइग्लाक आबनि बागै आं खागाव दिनै पान्दानि बिसिंतै अबर दिनै साग्लाय मोंनाय नाहर मोंनाय जों फायनाय साल फायनाय थिनांगौ जों जत थानसा दिनै कमन आइडेन्टिटि नाम्बार तैबो जों कसाय दंगो आबो उंनाय जों ताबो ततनो मतामति जों नुखा जे बबागारा फाइमिनि परेगो जों ताबो तिप्रासा हनि जो सालायखा केबो बरक होया देबरम होया जमायत होया कल होया ताबो जों तिप्रासा हनै ततनो परिचयना मुसुगु आबो तैबो जों दिनै वानसौ दंगो आं खागागो एकमात्र अबन सम्भव बुंनाय दिनै जत दफा दिनै अक्रारक थानसा खालायगै जों उकावना मासानाय जों दिनै आइडेन्टिटि जों गायसना मांनाय केबो रियांगिया केबो जमायतया केबो देबरमाया केबो रुबुनिया जों जतनो तिप्रासा हनै जों गायसा दिनै कमन आइडेन्टिटि जों मा खालायनाय आबो आं वानसौ Sir, bisingo mana pandar di sabo luas sih kan. Tapi cuma bisi belum nunggu tunggu je pandar itu mana. Tapi kono NGO kono সংস্থা দেখাই tunggu kono. अब तो जोंनि महाराष्ट्र बनि उद्योग खायजागो बनि चेष्टागोनो जों तिप्रासा हदा काउन्सिल गाहे जों बर खालाय दङ अब जत दफा दैनि गासे काउन्सिल तिप्रासा दफा काउन्सिल गाहे दङ आबारनो अमो खालाय दङ आं खोनागौ अब तो जों चालायमानि पान्दासि अब जों खोनाखा जे आगे सिटिगो आगे रगो भाइनो दिनै राजा जत अक्रारावनो तैगै
বছর ওয়াইসা পান্ডা খেলাইও চালাইমা পান্ডা ও জরাও খাইজাগাবো না अब बिसोर मासिं कालो खाइजागो आं जे खोनामानि हिताबो दिनै नभेम्बर डिसेम्बराव हायदाव खाइजागो आबो गनो जों आबोनो तुइनो बायनो अब आजा खाइजाखोना आं खागागो आं आगे बोखनाय दङ जे चिनि बबाग्रा आगे नि चिनि ब जत कमिउनिटि हेड अकारनो तुइ बगाइसा चामुं पान्दा खाइयो ও কি ও পান্ডা কি কোনো অসামতায় রাও বাই করংজার বেতো কোন লোকমানি সিম বিসি বুরম অসামতানি সানাই সানাই abo abo dek ang do dek to fix sasaumaya kintu ko osamata mataini o bisingono o seasonor khaijang ang khnau ambai